कोलकाता के महेशतला में कथित मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ गुरुवार की रात रानीगंज भाजपा मंडल 1 द्वारा रानीगंज के नेताजी स्टैचू के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया एवं अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए दीप जलाया एवं मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा मंडल 1 के अध्यक्ष शमशेर सिंह, डॉक्टर विजन मुखर्जी, दिनेश सोनी, रवि केसरी, राजा भौमिक, मोनू वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान शमशेर सिंह ने कहा कि कोलकाता के महेशतला में जिस तरह से तुलसी स्थान और महादेव के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया एवं पुलिस पर भी हमला किया गया, यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में कितनी अराजक स्थिति हो गई है। जहां पर पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती, वहां पुलिस दूसरों की रक्षा क्या करेगी। साथ ही अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी है। उन्हें लोगों की याद में नेताजी स्टैचू के पास मोमबत्ती जलाई गई और 1 मिनट का मौन रखा गया। वहीं डॉक्टर विजन मुखर्जी ने भी कोलकाता के महेशतला की घटनाओं पर तीव्र आपत्ति जताते हुए कहा कि कोलकाता के प्राण केंद्र कहे जाने वाले महेशतला में अगर इस तरह की घटना घट रही है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाँव में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। वहीं उन्होंने भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। आप सभी लोग परिचित हैं, कल कलकत्ता के महेशतला में जिस प्रकार से तुलसी वेदी को और महादेव के मंदिर को जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस के सामने पुलिस को भी मारा गया। पुलिस जब स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है तो वो तुलसी वेदी या महादेव की मंदिर का या किसी भी समाज के लोगों का कैसे रक्षा कर सकता है। तो उसी के प्रतिवाद में आज रानीगंज शहर में हम लोग नेताजी के प्रतिमा के सामने जो कल तुलसी मंदिर को और महादेव के मंदिर को जो हमला किया गया उसके प्रतिवाद में हम लोगों ने पथसभा किया। और आप सभी लोग अवगत हैं कि आज अहमदाबाद में जिस प्रकार का एक विमान एयर इंडिया का दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें काफी लोग मारे गए हैं और उसमें एक मुख्य गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया। तो कार्यक्रम समाप्त करने के बाद हम लोग नेताजी के प्रतिमा के समक्ष जो है प्रदीप जला करके 1 मिनट का मौन व्रत पालन किया ताकि दिवंगत आत्माओं को शांति प्राप्त हो, इसकी कामना हमने की। টিভি পেপারে হয়তো খবর পড়েছেন কালকে মহেশতলা কলকাতাতে যে আমাদের তুলসী মঞ্চ এবং যে শিব মন্দির আছে সেখানে কিছু মৌলবাদীদের দ্বারা পুরো ভেঙে দেওয়া হয় এবং তাতে পুলিশরাও আক্রান্ত হয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আমরা আজকে বহুলাংশে রয়েছি, আর যদি কলকাতার খাস মতন মহেশতলার মতন জায়গায় যদি এরকম অবস্থা তৈরি হয় তাহলে অন্যান্য অংশে আমাদের যারা হিন্দুরা রয়েছেন বা হিন্দু মন্দির যারা গ্রামাঞ্চলের মধ্যে রয়েছেন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছেন তো তাদের কি অবস্থা হতে পারে। আপনারা যারা খবরটা শুনছেন, পড়ছেন বা ভাবছেন তারা মনের মধ্যে একবার ভেবে দেখুন যে এটা কিরকম অবস্থার মধ্যে চলছে। তো আজকে কালকে সেই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ বিধানসভার মন্ডল 1 এর পক্ষ থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট দীনেশজি, আমি এবং আরো আমাদের যারা বিজেপির যারা সনাতন ধর্ম নিয়ে চর্চা করেন এবং বিজেপির যারা সারা বছরের কর্মী এবং যারা সৈনিক তাদের নিয়ে আজকে আমরা সেই একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি দেখালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই সময়তেই আমরা খবর জানতে পারলাম যে একটা ফ্লাইট আপনার গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে আপনার লন্ডনের উদ্দেশ্যে এয়ার ইন্ডিয়া যাচ্ছিল, সেখানে প্রায় 270 জনের মতন যাত্রী ছিলেন যারা সকলেই মারা গেছেন এবং যার মধ্যে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে যিনি ছিলেন আমাদের গুজরাটে বিজয় রূপানী, ওনারও উনিও মারা গেছেন। তো আজকে আমরা তাদের আত্মার শান্তি কামনা করার জন্য নেতাজি স্ট্যাচু রানীগঞ্জে আমরা একটা প্রদীপ জ্বালানো এবং 1 মিনিটের মৌনব্রত পালন করলাম যাতে ওনারা আত্মা শান্তি পায়। আমি হচ্ছে ডাক্তার বিজন মুখার্জি, 2021-এ ভারতীয় জনতা পার্টি রানীগঞ্জ বিধানসভার ক্যান্ডিডেট ছিলাম এবং এখন ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল জেলার
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আছে। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, এনএসবি রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।